Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal af'ali. Allahumma amin. Fa nabda'u biidznillah ta'ala kitaban jadidan wa nasra'u biidznillah ta'ala kitab fil ahadisil ahkam, yakni kitab Umdatul Ahkam al-Alamah Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid al-Maqdisi rahimallahu ta'ala wa nafa'anallahu bi ulumihi wa ulama syekhina wa lana ajma'in. Faftahu kutubakum fi Umdatul Ahkam al-Alamah Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid al-Maqdisi rahimallahu ta'ala fal mutawaffa rahimahullahu ta'ala sanata 600 minal hijriyah. Fa naqtasir ala waqt fa naqra. Bismillahirrahmanirrahim. Awalu syai' yani dzikrul asanid fi hadhihi al-kitab. Fa qara'na al-kitab Umdatul Ahkam al-awwal marrah fi Sudan ma'a syekhina al-Alamah al-Musnid Syekhana Musa'ad Ibn Bashir hafidhahullahu ta'ala. Summa qara'na ala Syekhana rahimahullahu ta'ala Sa'ihab al-Yamani rahimahullahu ta'ala bisanadil muttasil al-mu'alif rahimahullahu ta'ala. Iftah fil muqaddimah fi muqaddimatil mu'allif. Fatahtum. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi wa 'ulama syekhina wa lana ajma'in. Qala bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul mu'allif, yakni hadal kalam minal mu'allif fil kitab. Wa ba'din sayadkur sababat ta'lifil kitab. Qala muqaddimatul mu'allif, alhamdulillahil malikil jabbaril wahidil qahhar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar. Muqaddimatul muallif, falhamdu al-malikil jabbar al-wahidil qahhar min asma'illahi subhanahu wa ta'ala. Ba'dal hamdi summa asyahadah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi akhyar. Amma ba'du, yakni hada ba'din sayadkur sababu ta'lifil kitab. Limadal muallif yusannifu wa tasnifuhu fi hadil kitab. Qala amma ba'du, fa inna ba'dal ikhwani sa'alani ikhtisara jumlatin fi ahadisil ahkam mimma ittafaqa alaihi al-imamani Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari wa Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Nasaburi fajabtuhu ila su'alihi raja'al manfa'ati bihi. Unzur ila hada sabab. Suf fa inna ba'dal ikhwani sa'alani ikhtisara jumlatin fi ahadisil ahkam. Ikhtisar bimakna khalasatul kalam, bimakna khalasatul ahadis fil ahkam. Qala mimma ittafaqa alaihi al-imamani. Hadal muhim, nuqtah muhim, yakni ikhtisaruhu mimma ittafaqa alaihi al-imamani. Fa al-ahadis fil umdatul ahkam kulluha sahih wa kulluha mawjudun fi Bukhari wal Muslim. Qala mimma ittafaqa alaihi imamani Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari wa Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Nasaburi. Khudul qaidah. Ba'din lamma qara'na fil mustalah hadis idza qala al-hadis au idza qala al-hadis fal hadisu fi sahihaini khalas na'khuduhu wa na'malu bihi fala naqulu hal huwa sahih au dhaif au
hasan aw hasan li ghairihi aw hasan li dzatihi. Nah, paham tuh? Aman ya? Qala idzan kulluha fil ahaditsil ummatul ahkam mawjudun fil Bukhari wa Muslim. Hada al-ikhtisar. Qala fa ajabtuhu ila su'alihi raja'a manfa'ah. Fal mu'allif yakni yujibu as-su'al fi ikhtisari ahaditsil ahkam raja'a al-manfa'ati bihi. Wa as'alullaha ta'ala ayanfa'ana bihi wa man katabahu aw sami'ahu aw qara'ahu aw hafidahu aw nadhara fihi. Hada doa minal muallif lana bahwa yaqul as'alullaha ta'ala ayanfa'ana bihi wa man katabahu aw sami'ahu aw qara'ahu aw hafidahu aw nadhara fihi wa yaj'alahu khalisan liwajhil karim mujiban lil fawzi ladaihi fi jannatin na'im fa innahu hasbuna wa ni'mal wakil. Hada muqaddimatul muallif. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Kitabut Thaharah. Qala an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa fi riwayatin binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ba'din fi riwayah aw imra'atin yankihuha. Huna fi riwayatin aw imra'atin yatazawwajuha. Kulluha sahih wa kulluha bi ma'na wahid. Yakni hadal hadis ta'alaqu bi an-niyah. An-niyatu fil ibadah. Fa nahtaju niyatu fil ibadah wa kullu ibadatin lahu niyat. Qala al-hadits tsani qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Huna soal bahwa nuqtah muhim. Wa badin likulil hadis saat kuru faidatan aw maudhu ma yata'allaqu bi hadil hadis. Ungdur, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Isul faidah? Al faidah yakni anna taharata syartun li sihhatis salat. Ba'din yaqul aina dalil ala anna taharah syartun salat. Hadal hadis la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Fannas idza ahdatsa fi hadatsin saghirin aw hadatsin kabirin la yaqbalu Allahu salatan hatta yatawadda. Idzan fataharatu syartun li sihhati as-salat. Paham enggak? Aman ya? Nazir, aman ya? Israf, aman? Israf, aman? Zid. Nanti tak sambil jelaskan pakai bahasa Indonesia. Beda. Cek. Hadis ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an Abdullah bin Amr bin Al-As wa Abi Hurairah wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inal aqabi minan nari. Hadis ini berkaitan dengan tumit. Celakalah orang-orang yang tidak memperhatikan tumit. Jadi celakalah orang-orang yang tidak memperhatikan tumit. Maksudnya apa? Tumit ketika wudhu, kalau nggak kebasuh nggak sah. Ini akob ini artinya. Oke ya. Kalau wudhunya gini, ini kebuka masih ada kulit yang belum kena air, maka ini termasuk dari bisa masukkan orang ke neraka. Wailul, celakalah lil aqabi minan nar.
Qala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'a ahadukum falaj'al fi anfihi ma'an thumma yantasir faman istajmara falyutir wa idza istayqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadayhi qabla yudkhilahuma fil ina'i thalathan fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduhu wa fil muslim falyastansik biman nasrayhi min al-ma'i wa fil lafdhin man tawadda'a falyastansik. Hada al-hadis tatarattabu alaihi al-wudu. Berarti kan masalah wudu. Idza tawadda'a ahadukum falaj'al fi anfihi ma'an. Tsumma yantasir. Mana yantasir? Ikhrajul ma' minal anf. Yantasir ikhrajul ma' minal anf. Faman istajmara falyutir istijmar. Wa istayqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadayhi qabla yudkhilahuma fil ina'i thalathan. Hada idza kana naum fan-naum huna naum am. Tidur apa aja, kapan aja. Maksudnya apa? Setelah bangun tidur jangan langsung masukkan tangan ke bak. Tapi apa? Dicuci terlebih dahulu. Falyaghsil yadayhi qabla yudkhilahuma fil ina'i thalathan fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Kenapa kalau kita disuruh mencuci tangan sebelum masukkan air ke bejana? Karena kenapa? Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Kita tidak mengetahui tangan itu kemana ketika tidur. Wa fil lafdhin Muslim falastansik biman khiraihi minal ma'. Wa fil lafdhin man tawadda'a falastansik. Ini dalil yang mengatakan bahwa istinsyak itu wajib. Tapi di mazhab Syafi'i istinsyak apa? Sunnah. Tapi ada lafaz yang menunjukkan apa? Bahwa istinsyak wajib. Apa dalilnya? Itu man tawadda'a falastansik. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fil ma'i daim alladhi la yajri thumma yaktasilu minhu wa li Muslim la yaktasilu ahadukum fil ma'i daim wa junubun. Ini berkaitan dengan air menggenang yang tidak ngalir. Bagaimana adabnya? La yabulanna ahadukum fil ma'i daim. Jangan kencing di air yang menggenang. Yang mengalir dia tidak mengalir, dan mandi di air yang tidak mengalir. Wali Muslim la yaktasil ahadukum fil ma'i daim wa junubun. Apalagi mandi junub, jangan mandi di air yang menggenang. Nanti ada soal-soal yang bahas nahwu shorof anak tanyakan. Qala, mulai kelas 3. Bagi di fikih, perhatikan, belum baca ini. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shariba al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an wa li Muslim qulahunna bi turab wa lahu fi hadits Abdullah bin Mughaffal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza walaga al-kalbu fi ina'i faghsiluhu sab'an wa 'afiruhu thaminata bi turab. Najis mughalladah. Tata cara membersihkan najis mughalladah. Najis bagi 3 atau macam-macam najis 3, sebutkan. Nas Khafifah, terus Huzaifah. Najis, sebutkan. Muhafah. Ini dalil tata cara membersihkan dari mughalladah. Contoh najis mughalladah, Nazir. Hah? Apa? Terus? Satu dok. Tapi bagaimana cara membersihkannya? Perhatikan. Qala idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Syariba di sini artinya apa? Minum atau nempel. Jadi jika anjing nempel di bejana maka dicuci 7 kali. Wali Muslim ulahunna biturab. Salah satunya dengan debu. Debu di sini debu dengan syarat tayamum. Debu yang sah,
dipakai untuk tayamum. Qala walahu fi hadisnya Abdullah bin Mughaffal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza walagal kalbu. Mana walagha? Barak. Mana walagha? Astaghfirullahaladzim, lupa. Mana walagha? Menjilat. Idza walagal kalbu fi nai fagsiluhu sab'an wa afiruhu thaminatan biturab. Jika ada anjing menjilat di bejana maka cuci 7 kali. Wa afiruhu, mana afiru? Dicampurkan. Mencampurkan air dan debu yang ke-8. Lanjut, qala. Selesai. Sekarang masalah wudu lengkap. Perhatikan qala an Humran maula Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu annahu ra'a Utsman da'a bi wudu'in fa afrahu ala yadayhi min inaihi fa ghasalahu thalatha maratin thumma dakhala yaminahu fil wudu'i thumma tamattu wa tasaqqa wa tanthara thumma ghasala wajhahu thalathan wa yadayhi ila mirfaqaini thalathan thumma masaha bi ra'sihi thumma ghasala kilta rijlaihi thalathan thumma qala ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwu wudu'i hadha wa qala man tawadda'a nahwu wudu'i hadha thumma shalla rak'ataini la yuhaddithu fihi ma nafsahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Masalah wudu sempurna. Perhatikan. Qala an Humran maula Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu annahu ra'a Utsman da'a bi wudu. Mana wudu? Kalau fathah waw apa artinya? Air wudu. Kalau dengan dhammah waw tata cara wudu. Di sini wudu apa artinya wudu? Air untuk wudu. Qala annahu ra'a Utsman da'a bi wudu'in fa afraha. Mana afraha? Menyala-nyala. Fa afrahu ala yadayhi min inaihi fa ghasalahuma thalatha maratin thumma adkhala yaminahu fil wudu thumma tamatmada wastansaqa wastansara thumma ghasala wajhahu thalathan. Langsung ke rukun wudu. Ghasala wajhahu thalathan wa yadayhi ila mirfaqaini thalathan thumma masaha bi ra'sihi. Mengusap rambut. Thumma ghasala kilta rijlaihi thalathan thumma qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwu wudu'i hadha wa qala man tawadda'a. Ini dalil hadis sunnah ba'diyah wudu. Sunnah ba'diyah wudu. Ada enggak dalilnya sunnah ba'diyah wudu? Ada, ini dia. Apa? Qala man tawadda'a nahwa wudu'i hadha. Barang saya yang wudu seperti wuduku ini, tsumma shalla raka'ataini. Setelah wudu salat 2 rakaat. La yuhadditsu fihi ma nafsahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampunkan semua dosa yang lampau, dosa kecil ini. Dosa kecil. Qala, perhatikan, ana sebutkan poin-poin setiap hadisnya, ditulis. Qala, an Amr bin Yahya al-Mazini an Abi qala syahidtu Amr bin Abi Hasan sa'ala Abdullah bin Zaid an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam fada bi tawri min ma'in fatawadda'a lahu wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'afa'a ala yadayhi min at-tawri fa ghasala yadayhi thalathan thumma adkhala yadahu fi at-tawri tamatmada wa sansaqa wa santara thalathan wa thalathi ghurafatin thumma adkhala yadahu fi at-tawri fa ghasala wajhahu thalathan wa yadayhi ila al-mirfaqaini marrataini thumma adkhala yadahu fi at-tawri famasaha ra'sahu fa aqbala bihi wa adbara marratan wahidatan thumma ghasala rijlaihi. Wa fi riwayatin bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma radahuma hatta raja'a ila al-maq'ad alladhi bada'a minhu. Wa fi riwayatin atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna lahu ma'an fi tawrin min sufrin at-tawru shibhu tastin. Masalah wudu sempurna, perhatikan. Qala, lihat matanya. Sa'ala Abdullah bin Zaid an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam fada'a bi tawr. Mana tawr? Bejana. Min ma'in fatawaddu'a lahum wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa'aqfa, mana aqfa? Menuangkan. Fa'aqfa ala yadayhi min at-tawri fa ghassala yadayhi thalathan thumma adkhala yadahu fit tawr. Lihat. Jadi tangannya sebelum masuk ke bejana dicuci terlebih dahulu. Perhatikan situ lafadznya. Biar enggak menjadi air mustakmal. Yang sudah kalian semua sudah belajar Mukhtasar Latif. Masalah niat iktiraf. Nah, paham? Coba jelaskan masalah niatul iktiraf. Niatul iktiraf. Coba kelas 2 aja lah, kelas 3 lah yang sudah selesai musuja. Niatul iktiraf di Mukhtasar Latif sudah dibahas. Niatul iktiraf. Kelas 2 aja lah, Muzaifah.
Hey, niyatul ikhtiraf. Astagfirullah. Save. Enggak. Dar. Niyatul ikhtiraf. Di Mukhtasaratif udah ada. Ini bahas niyatul ikhtiraf. Apa itu? Halah. Jam. Wallahu a'lam. Asid. Belum masuk. Udah masuk. Niyatul ikhtiraf. Perhatikan. Ikhtiraf ngambil. Oh walah, coba apa walah Nazir? Ayo. Apa? Ayo. Hah? Mangkat debu. Nah, debu lagi. Dar. Setelah membasuh tangan, apa niatul ikhtiraf? Niat memindahkan air. Apa contohnya? Di Mukhtasaratif ada. Kita di bejana. Semua nih di bejana. Ambil air wudhu, nyemplung di tangannya. Atau nyemplung. Airnya mustamal enggak? Tahu. Di nahwu, sorof, fikih, pusing-pusing biar aja. Ini hadis enggak apa-apa, semuanya masuk. Soal anak sebentar. Ini bejana nih, ember besar. Ada air suci bersih. Kita wudhu bareng, semuanya satu ember. Tangannya nggak tahu tangannya, dah. Nih sekarang nih, masuk, plek. Tangannya masuk gini. Air yang di ember nih, jadi mustamal nggak? Jal. Enggak. Apa? Enggak mustakmal karena niatnya ikhtiraf. Mustakmal. Nazir. Zefah. Allah Akbar. Perhatikan situ, lihat hadisnya. Lihat. Fa'aqfa'a ala yadayhi minat tawri. Faghassala yadayhi thalathan. Apa ini? Fa'aqfa'a, menuangkan airnya ke tangan. Jadi tangannya air di bejana dituangkan ke tangan. Untuk apa? Mencuci dulu. Baru masuk ke bejana. Biar apa? Biar tidak terjadi mustakmal. Lihat hadisnya. Fa'aqfa'a ala yadayhi minat tawri. Faghassala yadayhi thalathan. Tsumma adkhala. Apa adkhala? Masukkan. Oke, lanjut. Tsumma adkhala yadahu fit tawri famatan wastansaqa wastanthara salasan bi thalathin ghurafatin. Tsumma adkhala yadahu fit tawr. Ambil air lagi. Faghassala wajhahu salasan wa yadayhi ila al-faqaini marrataini. Tsumma adkhalahu fit tawri famasaha ra'sahu. Lihat sini tata cara mengusap rambut tapi yang sempurna. Madzhab Syafi'i cukup sebagian. Paham ya? Tapi sini ada hadisnya apa? Mengusap rambut sempurna. Bagaimana tata caranya? Lihat. Famasaha ra'sahu fa'aqbala bihima wa adbaro marratan wahidah. Perhatikan. Fa'aqbala bihima. Dengan bertangan. Fa'aqbala bihima. Gini. Wa adbaro. Gini. Paham? Ana ulang. Fa'aqbala bihima wa adbaro. Itu cara mengusap rambut sempurna. Fa'aqbala bihima wa adbara maratan wahidatan. Tsumma ghassala rijlaihi. Wa fi riwayatin, ini lafaz
mengusap rambut sempurna. Perhatikan. Bada'a bi muqaddami ra'sihi. Apa muqaddam ini? Dimulai dari awal rambut, awal kepala. Hatta dhahaba bihima, kedua tangannya ila qafa. Apa qafa? Ini, tengkuk. Jadi dari sini sampai ke tengkuk. Bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu. Summa radda, radda mengembalikan kedua tangannya hatta raja'a ilal makanil ladzi bada minhu. Nah, jadi dari sini mundur ke belakang. Mundur ke belakang, setelah maju. Itu tata cara mengusap rambut sempurna. Di Mukhtasar itu dibahas bahwa sunnah wudu apa? Mengusap rambut sempurna. Qala wa fi riwayatin atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna lahu ma'an fi tawri min sufrin at-tawru sibutastin atau itu bejana. Qala wa ana Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujibu tayammun fi tana'ulihi wa tarajulihi wa tuhurihi wa bisa'ni kullihi. Ini apa? Fadilah, keutamaan mengedepankan anggota kanan. Di mana aja lihat. Yujibuhu. Apa yujibu? Kagum. At-tayammun, tangan kanan atau kanan. Di mana? Tana'ul. Apa tana'ul? Pakai sendal. Pakai sendal kanan terlebih dahulu. Wa tarajul, apa tarajul? Nyisir. Kalau nyisir sebelah kanan dulu. Wa tuhuri, apa tuhuri? Bersuci. Makanya kalau bersuci itu didahulukan bagian sebelah kanan. Wa fi sya'ni kullihi. Selesai. Qala wa an Nu'aym al-Mujmiri wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ummati yud'auna yaumil qiyamati ghurran muhajjalina min athari al-wudu'i faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Fi lafdhin Muslim ra'aytu Abu Hurairah yatawadda'u fa ghasala wajhahu wa yadayhi hatta kana yablughul mankibaini thumma ghasala rijlaihi hatta rafa'a ila saqaini thumma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ila ummati yud'auna yaumil qiyamati ghurran muhajjalina min athari al-wudu'i faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Fi lafdhin Muslim sami'tu Khalil sallallahu alaihi wasallam yaqulu tablughul hilyatu minal mu'mini haitsu yablughul wudu. Ada bahas mustalah hadis ini. Lihat mustalah hadis. Lihat mustalah hadis. Qala. Ini masalah apa? Bekas air wudu. Lihat. Inna ummati yud'auna yaumil qiyamati ghurran berseri-seri. Muhajjalina bercahaya min atharil wudu, dari bekas air wudu. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa yang bisa memanjangkan air bagian wudunya maka dikerjakan. Wa fi lafdhin li Muslim. Lihat. Ra'aitu Abu Hurairah. Kalau ada hadis kemasukan perkataan sahabat, apa namanya? Dalam mustalah hadis. Mustalah hadis, kalau ada dalam hadis disebutkan perkataan sahabat, apa namanya? Ya, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Zam. Ya Latif. Mam. Jal. Ya. Masuk semua nih. Nahu masuk, nanti belum. Shorof masuk, fikih masuk. Sekarang hadis, mustalah. Kepake semua nih. Loh, apa tujuan kita baca nahu, shorof, mustalah, fikih? Ini loh hadisnya ada. Prakteknya ini sekarang. Ini prakteknya. Dalilnya mana? Nahu, shorofnya kepake, mustalah kepake. Sekarang, kalau kalamnya sahabat, ucapannya sahabat, masuk dalam hadis, apa namanya? Astagfirullahaladzim. Bicara. Astagfirullahaladzim. Dar. Mauquf, kalam mauquf itu perkataan sahabat, nggak sampai ke Nabi.
perkataannya sahabat, kaki sampai ke sakoin, apa sakoin betis, sampai ke betis. Jangan cek catatannya, kita lihat nulis nggak apa yang Anda sampaikan. Summa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna ummati yud'auna yaumil qiyamati ghurran muhajjalina min athari wudu'i faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Wa fi lafdhin Muslim sami'tu Khalil sallallahu alaihi wasallam yaqulu tablughul hilyatu minal mu'mini haitsu yablughul wudu. Bersinarnya orang mukmin itu tergantung wudunya. Lanjut. Babul istitobah. Astagfirullahaladzim. Cepat kali. Babul istitobah. Qala Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dakhala di sini bermakna aroda, keinginan, bukan pas mau masuk, tapi pas mau. Jadi pas mau ke kamar mandi, apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Lanjut, qala an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ataytumul ghaita fala tastaqbilul qiblata bi ghaitin wala baulin wala tastabbiruha walakin syariqu aw gharibu. Qala Abu Ayyub faqadimna as-sama fa wajadna marahida qad buniyat nahwal ka'bati fala naharifu anha wa nastaghfirullah azza wa jalla. Masalah al-ghaid, buang air besar atau kecil menghadap ke kiblat. Idza ataitumul ghaita, apa ghaid? Buang air besar. Fala tastaqbilu qiblata bi ghaitin wala baul. Jangan menghadap ke kiblat. Mau itu buang air besar atau kencing. Wala tastadbiruha. Apa tastadbiru? Membelakangi. Walakin syariqu aw gharibu. Atau tapi apa? Arahkanlah ke timur atau ke barat. Timur atau ke barat. Ini di Arab. Kalau Indonesia nggak bisa. Karena kenapa? Di Madinah, di Mekah itu Ka'bah dan Baitul Syam atau Baitul Maqdis utara selatan. Maka hadisnya apa? Timur atau barat. Beda wilayah, beda arah. Ka'bah, Baitul Maqdis utara selatan. Maka jangan sampai kita itu kalau di Mekah Madinah menghadap ke utara atau selatan. Karena kenapa? Kalau utara Ka'bah, selatan Baitul Maqdis. Makanya apa? Disuruh menghadap ke timur atau ke barat. Lanjut. Qala Abu Ayyub faqadimna syama fa wajadna marahida qad buniyat nahwal ka'bati fananharifu anha wa nastaghfirullah azza wa jalla. Qala Ramadan Karim. Qala Qala Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala raqitu yaman ala badi Habsah faraitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbil Syam mustaqbil Ka'bah wa fi riwayatin mustaqbilan Baitul Maqdis. Qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu khala'a fahmilu ana wa ghulamun nahwi idatan ma'in wa anazatan fastanji bil ma'. Itu salah istinja dengan air. Al-anazatu al-haratu shaghirah. Qala ana bi Qatada al-Harits ibn Rabi' al-Ansari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yumsikana ahadukum dhakarahu bi yaminihi wa yabul wa la yatamassah min khala'i bi yaminihi wa yatanafas fil ina. Ini masalah adab. Apa itu? Jangan menyentuh alat kelamin dengan tangan kanan ketika kencing. Dan jangan yatamassah minal khala'i biyaminihi atau membersihkan sesuatu di kamar mandi dengan tangan kanan wala yatanafas fil ina. Apa itu? Jangan bernafas di gelas. Nah, qala an Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala amarna. Ini masalah adab kubur. Masalah adab kubur. Hadis masalah adab kubur. Qala an Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala amara Nabiy sallallahu alaihi wasallam bi qabrani faqala innahuma ya'dabani wa ya'dabani fi kabirin amma ahaduhuma faqana la yastadiru min al-bawli wa amal akharu faqana yamsi bin namimah fa akhadha jaridatan ratbatan fashaqaha nisfaini fa gharaza fi kulli qabrin wahidatan faqala ya Rasulullah la fa'alta hadha faqala la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yabasa. Adab kubur.
innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Salah satunya tidak bersih-bersih, tidak menutup ketika kencing. Wa amal akhar fakana yamsi bin namimah. Apa namimah? Al-domba. Jadi yang dapat azab kubur itu apa? Satu, orang yang kalau kencing tidak ditutup. Kedua apa? Adu domba. Maka Nabi apa? Ingin meringankan. Qala fa akhadha jaridatan radbatan. Apa jaridah? Tongkat. Radbatan kering. Fasaqaha nisfain. Mana saqo? Dipotong. Fasaqaha nisfain. Maka tongkat tadi dipotong menjadi dua. Untuk apa? Meringankan azab kubur. Fasaqaha nisfain. Fa gharaza fi kulli qabrin wahidatan. Maka beliau menancapkan. Gharaza di mana menancapkan? Wa gharaza fi kulli qabrin wahidatan fa qala ya Rasulullah fa'alta hadha fa qala la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yabsa. Semoga perilaku ini atau menancapkan rotan yang kering tadi di kuburan meringankan adab yang di dalam kubur. Babu siwak. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula ana syuqa ala ummati la amartuhum biswa'ina kulli salat. Masalah siwak sangat-sangat dianjurkan setiap sebelum salat. Qala an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yasusu fahu bisiwak. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bangun tengah malam yasusu, mana yasusu? Ya gesilu, mencuci. Fahu, kan dapat dinahu. Lihat itu. Lihat hadisnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yasusu fahu bisiwak. Yasusu fahu. Mantap nih. Yasusu fahu. Yasusu fahu. Mencuci mulutnya dengan siwak. Yasusu fahu. I'rab. Mam. I'rab. Yasusu fahu. Imam, i'rab. Mam. Yasusu. Terus. Mam. Ya astagfirullahaladzim. Yazid. Yasusu. I'rab. Terus? Terus? Zaifah. Yasusu. Yasusu fahu. Sekarang fahu. Dar. Oke. Salah aku nanya. Harusnya nggak usah kaidah dulu, biar lama. Lanjut. Lihat di sini, yasusu fahu. Yasusu fi'il mudhari'. Perhatikan, sudah belajar mukhtasar jiddan. Masuk ke kafrawi. I'rab mudhari' gimana? Fi'il mudhari' marfu'un li tajarrudihi. Ada amilnya. Apa amilnya fi'il mudhari'? Manawi. Apa amilnya? Li tajarrudihi. Minan nasib wal jazim. Wa alamatu rafiyah apa? Dhamatun dhahirah. Fahu. Gak mungkin fa'il. Mulut mansub, gak mungkin fa'il. Maka dia apa? Maf'ulun bih.
Asma khamsa mansub dengan alif, fahu maf'ulun bih. Terus yasusu fahu, mana failnya? Tar, stop. Nazir yasusu fahu, fi'il maf'ulun bih, mana failnya? Terus jal, mana failnya? Oke. Lanjut. Ya susufahu bisiwak. Qala yaqulu sasahu yasusuhu wa masahu yamusu ida wasalahu. Mencuci. Lanjut. Hadis ke-19 atau selanjutnya. Ini bahas masalah akhir hayat Nabi Muhammad SAW. Beliau pakai siwak, perhatikan. Qala an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat dakhala Abdurrahman bin Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhuma ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana musnidatu ila sadri wa ma Abdurrahman siwaqan radbun yastanu bihi fa abadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarahu fa akhadtu siwaqa faqadamtuhu wa tayyabtuhu thumma dafa'tuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fastanna bihi fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istana istinan ahsana minhu fama ada an faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadahu qawsba'u thumma qala fi rafiqil a'la thalathan thumma qada wa kanat taqulu mata baina hafinati wa dakinati wa fi rafdin fara'aitu yanzur ilayhi wa arafu annahu yuhibbu siwaqa faqultu akhudhuhu laka fa asara bi ra'sihi an na'am hadha lafzul Bukhari wal Muslim nahwahu. Aisyah melihat Abdurrahman saudaranya membawa siwak. Dah. Si Aisyah lihat. Mana? Fa akhadtu siwaka. Aku ambil siwak. Di mana? Di Abdurrahman. Dah. Fa qadamtuhu wa tayyabtuhu. Jadi siwak yang di Abdurrahman diambil Aisyah, dikunyah dan dibersihkan, baru dikasih ke Nabi. Setelah dikasih ke Nabi, beliau baru melihat, aku tidak pernah melihat Nabi bersiwak sebagus siwak ini. Jadi siwak yang dirapikan dari Aisyah. Beliau mengatakan yang terakhir, wa kana taqulu mata baina hakinati wa dakinati. Beliau meninggal, kepalanya itu mana? Di antara. Mana hakinah? Ini hakinah, ini dakinah. Jadi beliau mati pas nyender ke Aisyah di sini. Kepalanya di sini. Nyender ke Aisyah dan sedang bersiwak. Itu dia. Qala wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yastaku bi siwakin ratbin qala wa tarafu siwak ala lisanihi yaqulu wa siwaku fihi ka'annahu yatahawwa. Ini bekas siwak. Atharus siwak. Lihat situ. Qala ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yastaku bi siwakin ratbin. Beliau sedang bersiwak dengan siwak yang kering. Wa tarafu siwak ala lisanihi. Gini. Coba sini. Dah. Lanjut. Bahwa yaqulu itu asar atau kayak setelah bersiwak. Tadi kan nantinya wasiwaku fihi. Haha, nahu lagi. Wasiwaku fihi. I'rab. Ya azan. As-siwaku fihi. Yo, ada fihi. As-siwaku fihi. As-siwaku i'rab. As-siwaku i'rab.
Ya astaghfirullahaladzim. Ya Allah ya. As-siwaku. Hah? Terus. Terus. Fi harful jar. Fihinya apa? Fi-nya ism majrur. Haknya namanya mutasil. Fi yang pertama apa i'rabnya? Haidar. As-siwaku mubtada. Fi apa i'rabnya? Harful jar. Fi yang kedua apa? Semajrur. Sep. As-siwaku fihi. Fi yang pertama apa i'rabnya? Fi yang pertama harful jar. Fi yang kedua ism majrur. Berarti fi harful jar, fi yang kedua ism majrur. Jal. Siwak mubtada, marfu'un bil ibtida. Fi yang pertama apa? Harful jar. Konas. Buat terjemahan kan? Coba cek terjemahannya apa? Bacakan yang keras. Nggak usah wasiwaku fihi aja. Dari awal dari niat. Lihat. Artinya lihat. Apa? Saat siwak itu berada di dalam mulut beliau. Mana sini yang bahasa Arabnya mulut? As-siwaku fihi mana? Fi yang pertama, fi yang keberapa? Fi yang pertama, asma khamsa. Sebutkan. Abuka, akhuka, hamuka. Terus fuka, apa artinya fu? Mulut. Asma khamsa kalau majrur dengan apa? Ya, kalau mulut itu majrur. Lihat itu apa? Asiwaku fi di mulutku. Paham? Fi yang pertama apa artinya mulutku? Aman ya? Asma khamsa, perhatikan asma khamsa. Fi yang pertama asma khamsa. Oke. Asma khamsa. Marfu dengan stop, azam. Zam asma khamsa marfu dengan wow, mansub dengan alif. Majrur dengan ya. Nazir masuk cepat. Masuk dulu cepat, usah lama-lama. Perhatikan di sini. Asiwaku fihi. Fi yang pertama artinya mulut. Udah ya, aman. Hah? Apa? Yang mana? Asiwaku fihi. Sekarang ya. Mulutkunya harful jar ya. Fi yang pertama, yang kedua. Ada lama lagi, biar aja lama. Oh, jam 10 astagfirullahaladzim. Baru 20 hadis. Sampai sahur, besok pagi aja nggak bisa semua nahwu lagi. Besok pagi masuk nahwu. Mutasor jidan, masuk lagi, biar pusing-pusing. Asiwaku fihi. Yang mulutku yang mana? Pertama kedua. Orang lagi biarin aja.
biar pusing sekalian. Fi yang pertama mana? Fi yang pertama apa? Harful jar atau asma khamsah? Zid. Harful jar. Berarti fi yang kedua asma khamsah. Balik-balik. Jar. Asiwaku fihi. Harful jar yang kedua apa? Asma khamsah. Muzaifah fihi. Jam 10 ya Allah, astagfirullahaladzim. Asyiwaku fihi. Fi yang asma khamsah kedua. Maaf ya, tak pusing-pusingin. Anak ulang. Fi yang bermakna asma khamsah atau yang artinya mulut, fi yang kedua. Fi yang pertama harful jar. Berarti fi harful jar. Fi yang kedua asma khamsah, mudhaf hanya mudhaf ilaih. Khabarnya mana? Fihi. Ini khabarnya mufrad atau ghair mufrad? Ghair mufrad. Dari apa? Jar majrur. Lanjut. Wasiwaku fihi ka'anah yatahawa. Astagfirullah. Jam 10 Qala babul masal khufain. Mengusap khuf. Qala an Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa ahwaitu li anzi'a khufai fa qala dahuma fa inni adkhaltuhuma tahirataini fa masaha alaihima. Qala an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fa bala wa tawaddu'a wa masaha khufaini mukhtasaran. Masalah khufain. Lanjut. Qala babul madhi wa ghairihi. Masalah madhi. Kita punya madhi, punya mani dan wadi. Qala bab pertama masalah najisnya mani. Qala ana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu rajulan madza'an. Madza'an sering mengeluarkan madhi. Ana ulang, madza'an apa artinya? Orang yang sering mengeluarkan madhi. Qala kuntu rajulan madza'an fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan ibnatihi. Fa amartu Miqdad bin Aswad fa sa'alahu fa qala yaghsil dzakarahu wa yatawaddo. Lihat, kalau orang keluar madhi, dia apa kan? Yaghsil dzakarahu, dibersihkan alat kelaminnya dan berwudu. Wal Bukhari yaghsil dzakarahu wa tawaddo, cuci dzakarnya dengan wudu. Wal Muslim tawaddo wa ndhah farjaka, wudu dan dipercikkan di kemaluanmu itu apa? Air. Qala An-Nabat bin Tamim an Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini radhiyallahu anhu qala suki an-nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyalu ilaihi annahu yajidu shay'an fi sholati faqala la yansarif hatta yasma sautan aw yajida rihan. Ini masalah apa? Keraguan dalam salat. Keraguan dalam salat. Kalau yakin enggak keluar apapun, lanjut salat. Kapan dia keluar salat? Hatta yasma sautan aw yajida rihan. Qala an Ummu Qais bin Mihsan al-Asadiyati annaha atat bi ibnillaha saghirin. Ini masalah najis, perhatikan. Najis mughaladah tadi udah. Sekarang najis mukhaffafah. Bagaimana cara membersihkannya? Ini hadisnya. Lihat, qala an Ummu Qais bin Mihsan al-Asadiyati annaha atat bi ibnillaha saghirin lam ya'kul at-ta'am. Bi ibnin laha saghirin. Anak kecil laki-laki dan yang belum makan. Lam yakul ta'ama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu fi hijri. Didudukkanlah beliau di pangkuannya. Fa bala ala thawbihi. Kencing anak kecil tadi kencing di pakaiannya. Fada'a bima'in. Fanadahahu ala thawbihi wa lam yaksilhu. Anak kecil tadi kencing di pakaiannya Rasul, cukup nadoha. Apa nadoha? Dipercikan.
Fanadhahu ala thawbihi, cukup dipercikkannya air tadi ke air kencing si anak tadi, dipakainya Rasul, walam yaksilhu, dan tidak dicuci. Cara membersihkan apa? Najis mukhaffafah. Qala wa fi hadisi an Aisyah ummul mukminina radhiyallahu taala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bisabiyin, anak kecil, fabala ala thawbihi, kemana bala kencing, fada'a bima'in, ambil air, fa'atsbahu iyahu, jadi air tadi cukup dengan jumlah air kencingnya. Wali Muslim fa'atsba'a baulahu wa lam yaksilhu, ini dalil najis mukhaffafah. Selanjutnya najis mutawasithah. Qala Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala ja'a arabiyyu fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahu nasu fanahahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falamma qada baulahu amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidanubin min ma'in fa uhriqa alaihi. Perhatikan sini, najis mutawasithah. Lihat, ja arabi, apa arabi? Orang Badui Arab, orang pelosok desa, datang ke masjid kencing di serai masjid. Fazajarahu nas, manusia mendemo atau menghukuminya, tapi Nabi melarang. Fanahahu Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma qada baulahu, setelah selesai kencingnya, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidanubin min ma'in fa uhriqa alaihi, diambil air, apa uhriqa, disiram. Perhatikan, kalau najis mukhaffafah cukup dipercikkan. Najis mutawasithah ambil dalwun, diisi air, disiram semuanya. Paham? Lanjut. Qala, sekarang masalah fitrah manusia. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al fitratu khamsun. Fitrahnya manusia 5. Fitrahnya manusia, orang beriman 5. Apa itu? Al khitanu, sunat. Wal istihdad, apa istihdad? Membersihkan rambut di kemaluan. Wa qasus syari', apa qasus syari'? Memotong bulu kumis. Wa taqlimul adfari, apa itu? Memotong kuku. Wa natful ibti, apa itu? Mencabut bulu ketiak. Oke, itu fitrah manusia. Nah, kalau kukunya panjang itu bukan manusia berarti. Lanjut, hewan berarti. Babul janabah, ya Allah, baru 29 jam 10. Astagfirullah. Qala bismillahirrahmanirrahim, babul janabah. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di turuqil madinati wa junubun, seorang junub. Qala fan khanastu minhu fadhahabtu faqtasaltu thumma ji'tu faqala aina kunta ya Abu Hurairah? Qala kuntu junuban. Kuntu junuban faqarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharah faqala subhanallah innal mu'mina la yanjus. Kalau orang junub itu dia enggak kotor, la yanjus, tidak menjadi najis, tetap suci. Lihat lafaz hadisnya, lihat di hadisnya. Ana ulang. Aina kunta ya Abu Hurairah? Qala kuntu junuban. Kuntu junuban. I'rab. Kuntu junuban. Jam. Kuntu junuban. I'rab. Kuntu junuban. I'rab. Ayo dong, udah masuk Afrawi lo, ayo lo. Kuntu, ayo. Qala
Ana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza iktasala minal janabati. Nah, sekarang mandi junub. Soal di fikih. Furudul ghusli ada berapa? Nasir. 2, apa aja? Niat sama? Oke. Sekarang masalah mandi junub. Qala al-mu'allif. Qala an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza iktasala min janabati ghasala yadayhi. Cuci tangan terlebih dahulu. Tsumma tawadda'a wudu'ahu lis-shalat. Perhatikan, tata cara wudu, tata cara mandi junub, perhatikan. Jika beliau ingin mandi junub, mencuci tangan terlebih dahulu. Tsumma tawadda'a wudu'ahu lis-shalat. Cuci tangan, wudu untuk sholat sempurna. Tsumma iktasala, mandi. Tsumma yukhallilu biyadayhi sa'rahu. Yukhallilu, menyela-nyela dengan tangannya rambutnya. Menyela-nyela rambut 3 kali. Hatta idza dhanna annahu qad arwa basyaratahu afadu alaihi al-ma'a 3 marratin. Mengguyur dengan air 3 kali. Tsumma ghassala sa'ira jasadihi. Wa kana taqulu kuntu aktasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. 1 bejana. Naqtarifu minhu jami'an, saling mengguyuri. Hadis pertama masalah mandi junub. Hadis kedua, qala an Maimunah bintul Haris radhiyallahu taala anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anha qalat wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wadu al-janabati. Ingat, wadu al-janabah, air untuk mandi junub. Fa'aqfa'a biyamini ala yasarihi marataini aw thalathan. Tsumma ghassala farjahu. Tsumma daraba yadahu bil ardi aw al ha'iti marratain aw thalathan. Tsumma tamaddo wastansaqa wa ghassala wajhahu wa dira'aihi. Lihat sini. Wudunya di awal sebelum mandi enggak sempurna. Hadis pertama, wudunya sebelum mandi sempurna. Hadis kedua, lihat situ. Ana ulang. Fa'aqfa bi yaminihi ala yasarihi marrataini aw thalathan. Tsumma ghassala farjahu. Tsumma daraba yadahu bil ardi aw al ha'iti marrataini aw thalathan. Tsumma tamaddo wastansaqa wa ghassala wajhahu wa dira'aihi. Wudunya cuma muka, tangan. Tsumma afadu ala rasil ma'a. Tsumma ghassala sa'ira jasadihi. Hadis kedua, wudunya belum sempurna, cuma sampai ke tangan. Terus apa? Tsumma tanaha pindah, geser. Fa ghassala rijlaihi, mencuci kakinya setelah mandi. Lanjut. Ana ulang. Jadi hadis pertama, wudunya sebelum mandi, wudu sempurna. Hadis kedua, wudunya sebelum mandi belum sempurna. Kapan disempurnakannya? Setelah mandi. Tsumma tanaha fa ghassala rijlaihi. Lanjut. Ini paling penting. Qala fa ataituhu bi hirqatin. Mana hirqah? Handuk. Maimunah ngasih handuk ke Nabi setelah wudu. Setelah mandi. Apa jawaban Nabi? Fa ataituhu bi hirqatin falam yuridha. Beliau enggak mau. Jadi pakai handuk beliau enggak mau. Terus bagaimana cara membersihkan airnya? Lihat situ. Faja'ala yanfudul ma'a biyadi, dan menjadikan membersihkan air dengan apa? Tangannya. Jadi setelah mandi junub itu enggak perlu handuk. Nabi enggak suka pakai handuk. Membersihkannya air gimana sih kan? Paham? Nabi enggak suka pakai handuk. Lanjut. Qala an Abdullah bin Umar, anna Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala ya Rasulullah ayarqudu ahaduna wa junubun. Ini kok junub tengah hari, tengah malam. Lanjut tidur atau gimana? Ayarqudu mana yarqudu? Ya namu. Yarqudu artinya ya namu. Apakah kita tidur dalam keadaan junub? Qala na'am, ya boleh. Apa syaratnya? Idza tawaddu ahadukum falyarqud. Jadi kalau kita junub tengah malam,
malas mandi, cukup wudu. Nah, tengah malam junub, malas mandi, sudah wudu dulu, baru tidur. Kapan mandinya? Nanti sebelum subuh. Lanjut. Qala an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat ja'at Ummu Sulaim imra'atu Abi Talhah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna Allah la yastahi minal haqq fahal 'alal mar'ati min ghuslin idha ihtalamat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am idha ratil ma'. Ini perempuan kalau dia sedang basah dan terlihat air, apapun itu airnya, maka dia wajib mandi. Qala an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu aghsilul janabata min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayakhruju ila sholati wa inna buqa'al ma' fi thawb. Ini salah apa? Masalah mani itu suci meskipun masih ada di pakaian. Lihat itu. Aghsilul janabah, aku mencuci junub, mencuci pakaian junubnya Rasulullah. Beliau keluar ke sholat, wa inna buqa'al ma'i fi thawbihi. Sungguhnya sisa air mani tadi di pakaian beliau. Berarti apa? Air mani kalau di pakaian itu enggak najis, tetap suci. Aman? Lanjut. Qala wa fil lafdhin li Muslim laqad kuntu afruqu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farqan fa yusalli fihi. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza jalasa baina syu'abil arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl. Wa fil lafdhin wa lam yunzil. Ini apa masalah, Bang? Pertemuan dua paha. Idza jalasa, duduk atau bertemu. Baina syu'ab, apa syu'ab? Paha. Paha laki-laki, paha perempuan bertemu tanpa ada hail langsung, dan ada keinginan untuk jima dan belum keluar air maninya, wajib mandi. Lanjut. Qala an Abi Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali radhiyallahu taala anhum annahu kana huwa wa abuhu ila Jabir bin Abdullah wa innahu qaumun fas'aluhu anil ghusl faqala yakfika sa'un. Ini masalah takaran mandi junub. Berapa takarannya? Yakfika sa'un. Faqala rajulun ma yakfini faqala Jabir kana yaqiman huwa awfa minka sya'ran wa khairun minka yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma amana fi thawbin wa fi lafdhin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufrigul ma'ala rasi salatan. Yakfika sa'un, cukup bagimu kalau untuk mandi junub berapa? Satu sok. Berapa takarannya? 4 mud. 1 mud berapa takarannya? Astagfirullahaladzim. Pas 3. 1 mud berapa takarannya? Berapa kalau kita bilang sekarang berapa liter atau berapa kilo? Hah? 1,7 gram. Saya Aidan. Tiga, Mam, 3/4, Zam, 2/4, beda-beda semua nih kayaknya. 1 sok berapa? 4 mud. 1 mud berapa takarannya? Jangan dimurojaah. Besok tak tanya. Enggak bisa jawab, semua kena. Kan di Safinah ada zakat. Risalah juga ada. Mukhtasar ada zakat. Jangan dimurojaah. Besok tak tanya. Lanjut. Jadi mandi itu cukup 1 sok. Mandi besar. Lanjut. Qala radhiyallahu taala anhu ar-rajul ladzi qala ma yakfini huwa al-Hasan ibn Muhammad ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum abuhum Muhammad ibn al-Hanafiyyah. Bab tayamum. Aduh, tayamum lagi.
naktafi lah. Tayamum kita kupas besok. Insyaallah. Besok sampai hadis ke 70. Ke hadis ke sampai selesai target. Nggak sampai kan ya. Nah, ini 70 lah. Besok kita lihat. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soal? Ada soal? Aman? Silakan dimurojaah nahwu sorofnya, mustalah hadisnya. PR-nya banyak tadi. Nama sahabat atau perkataan sahabat masuk ke hadis apa namanya? Fikih ada. Tadi PR-nya ada. Nahwu sorof silakan dimurojaah. Besok jelasin hadis sampai selesai babnya. Nggak bisa. Ya. Mus'ab. Ada soal? Besok kalau nggak ada soal, besok ada yang nanya. Apa yang saya sampaikan? Baru nanya apa? Aman? Kalau nggak ada, silakan dimurojaah. Semuanya nahwu sorof. Tayamum. Dah. Wallahu ta'ala barakallahu fikum. Silakan dimurojaah besok. Kita mulai lagi sampai selesai targetnya. Barakallahu fikum. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.